Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Wa qala ta'ala aidan, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi manha wa malahu fil akhirati min nasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu ta'ala an qabda ruhil mu'minin yaji'u malakul maut min kibalil fam ila akhiril hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nini mami sanak bija Bapak Ibu jamaah laki bini satiang muliakan tiang hormati, wabil khusus dani-dani para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tahlilan yang dirahmati Allah. Pertama dan utama dewek tiang mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla lembe dalam kesempatan malam sak mangkin niki pelunggom tiang selaput pulih rauh hadir di rumah duka niki dalam rangka kita sama-sama mengenang 9 hari atau 9 malam wafatnya almarhumah ibunda tercinta Hajah Nur Hidayah. Alhamdulillah pelunggom tiang selaput pulih rauh hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, sendikman tiang lanjutang marantak satu tugas sang baru, yaitu memberikan tausiah yang nantinya kita tutup dengan tahlil, zikir dan doa. Namun sebelumnya dewek tiang mengajak pelunggom sami untuk membaca salawat sekali kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengak manik Rasul Bapak Ibu mamin majlisin mbimbi tonara aran majlis sambi tersebut kena majlis setiap dengan melinggih lebih hilik telu lamut tokol kancat telu atau lebih niki tersebut kena majlis. Lamun arak aran majlis niki arak sesuatu saendit kanggo ya ucap di masjid elit majlis, arak sesuatu saendit ya kanggo ya gawe mbe saendit tak kanggo gawe. Lamun tersebut kena majlis ande tak murian datang makin ibu muite langsung tojok lokasi baru mutu tengah-tengah tetukul dituah hinding izin nili kiri kanan. Lamun bahasa perayaan nyekak ini tepara langsung tuli tengah dengan niki toto toko dituah izin niki hukum haram. Atau sengaja dia suruh dengan senung alih main alih tu aku ya tok tokol biasa entio nanti bu mau ngalihin dengan seno tokol mu itu tokol tu niki haram hukum dikanggu. Sehingga awak tersebut kena majlis. Nah, manik Rasul mamin majlisin mimbi tonara aran majlis
sulliya fihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li majlis senu tebacian selawat sekali tipak Nabi Muhammad, illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tablugo anas sama manik rasul. Pasti selawat senu yang tae kojuk atas langit, tembus langit kedua, telu, empat, sampai aras. Selapuk malaikat penjaga langit berketuan, ya Jibril ma hazihi raihah, Jibril ambun apa sama ni dalu kesengih hambun. Terjawab si malaikat Jibril, hazihi raihatun majlisin sulliya fihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ambun dengan nyeken niwa tuile almarhumah Hajjah Nur Hidayah tebacian selawat sekali di Pak Muhammad, lamun pelunggum tiang mangkin iat awali ni si pembacaan salat sengak manik rasul sai berselawat tujuh kaku wajib dengan senu yang terima syafaat kelemat di jalur kiamat. Nah ia pun temani kang pelunggum tiang luik-luik entar tiap berselawat. At berselawat juli ibu nggih. Bapak tiang juduan yang pun pelunggum sami. Dengan harapan mudah-mudahan pembacaan selawat saya baca mungkin almarhumah ibunda tercinta Hajjah Nur Hidayah akan diberikan tempat yang sebagus-bagusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakedua pelunggum tiang ling tasangiring niki mungkin akan diberikan barokah oleh Allah. Amin. Saketelu lemak di jalur kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang mulia dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang dulu yang pun pelunggum sami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sila. Ya Nabi salam أشرق القدر علينا فاختفت منح البذور مثل حسنك ما رأينا الله الله قد sururi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nur
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang tiang muliakan, tiang hormati, bermanik Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Datang malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Izrail jumbalin kaku temani kang si Allah tadi. Berpengendika malaikat Jibril, ya Muhammad, man shalla alaika asara marrah. Muhammad, saya umat berselawat tujuh pelungguh dekaji arak 10 kali doang. Apa lagi nak lebih malik bapak? Sekedar arak 10 kali. Tiang erak temanika kia antih. Nyekan saya terperintah umat minyak lampak elik sopuk tete aran tete siratal mustaqim sak terbentang si Allah untuk menuju surganya arak kalen tete siratal mustaqim senu manik Rasul kocetan si uat bulu, petengan si kemalam, enjokan si perahu, merangan si kelewang. Moye lah ngata terperintah lampak si nenek. Mu tiang temanika kia antih. Yak peliwa tenumatam ada yang dikedantuk kedampas keliut kelecang ya lampak di titi siratal mustaqim. Berpengendika malaikat Mikail, ya Muhammad, man shalla alaika asara marrah. Muhammad, saya umat berselawat di pelungguh dekaji arak 10 kali doang. Tiang terperintah kelemak si Allah Ta'ala kenyakan sak tepak tepenganjang umat temlik sopok lendang aran padang mahsyar. Pira tahun tak tepenganjang arba'ina sanatan la yakulun wa la yasrabun. Petang dah setahun tak terjeluk si nenek. Dinarak dengan tebing mangan, dinarak dengan tebing ngenam, dinarak dengan terkewak si Allah Ta'ala. Muktiang temani kakak lalu sedokan air telaga Kausar. Isi kak penam umat temsak berselawat di pelunggu dekaji. Saya wah mau enam air telaga Kausar arak selegak manik Rasul. Dia nak tekican bedak sengonek-ngonek. Berpengendika malaikat Israel, malaikat maut Bapak Ibu. Ya Muhammad, man shalla alaika asara marrah. Muhammad, saya umat berselawat di pelunggu dekaji arak 10 kali doang. Tiang temani kak erak kenyekak saya rurut nyawan. Jika saya cabut nyawan, berembi ke konyak entah kak cabut nyawan. Den bina marak dengan nina sakateh bulu lek bawun tepung. Dit bani berembuk ibu, onya entah makatehen bulu lek bawun tepung. Aniye ke konyak malaikat maut ya cabut nyawa bagi umat Nabi Muhammad sak demen berselawat. Mu mungkin arak kena selawat bid'ah. Okay? Zikir lebalin dengan mati bid'ah. Tiang. Okay? Selawat bid'ah ini. Satu-satunya ibadah selawat, baca selawat ini termasuk ibadah Bapak. Okay? Satu-satunya ibadah sak terperintah pelunggum tiang si Allah Ta'ala mu nenek sendiri gawe nenek adalah selawat. Kalau ibadah-ibadah selainan jak Bapak sekedar terperintah si Allah Ta'ala pelunggum tiang. Lagu Allah Ta'ala ndek gawean. Ambil contoh. Wa aqimus shalah manik Allah. Diri yang sembayang, gawean sembayang. Nenek sembayang natun ndek ibu? Ndek. Allah perintah penunggum tiang gawe puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam.
Terperintah pelunggup tiang gawe puasa. Nenek puasa na tondik? Ndik. Allah perintah pelunggup tiang gawe haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi dengan sak mampu. Nenek gawean haji atau ndik? Ndik. Ya? Nabi asam ibu? Ya? Nenek perintah penunggung tanggawe haji bagi dengan sak mampu. Nenek mun gawe haji atau ndik? Ndik. Allah perintah penunggung tang bersedekah. Sedekahkan sebagian harta yang aku berikan kepadamu manik Allah. Teman panikah sedekah duit banda tiba nenek pelit kekep mendit bakhil. Nenek bersedekah atau ndik? Ndik. Allah perintah pelunggung tang menikah. Nabi manik Rasul, ya ma'syara syabab, kanak bajang, lamu muah mampu membina rumah tangga, lamu muah tahu biaya seni anak, aruan pada merari, makin saling irut, diman betikah untuk betian, diman merari untuk anak, anak tondek sama modelan. Nah, Allah perintah pelunggup tak nikah. Nah, lemut miliaran aruan bernikah. Nenek nikah atau ndik ibu? Ndik. Allah perintah pelunggup yang berselawat. Nenek berselawat atau ndik? Berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mula tu jati Allah Ta'ala dia selapuk malaikat Allah berselawat kepada ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Seduga panjang kau sawa beriman berselawat. Berarti dengan sandik milih berselawat juga Rasulullah itu tidak beriman. Selawat bid'ah ini Bapak. Yang pun perlu onya-onya. Simak saran sebut nara tuan guru. Arak sakut dia jadi tuan guru gue selawat bid'ah ni. Maulid bid'ah. Bekakan li dengan bali dengan mati bid'ah. Kurang rezeki. Namun tersilap maulid mucuk ni paling melakar bekakan. Bapak ibu yang saya muliakan saya hormati. Jari elek entar sak ngaran nelung mitu nyiwa nggih wah lumrah wah yen tati atar ye tati atung dengan mati. Nabi manik Rasul ibu, iza aradallahu ta'ala an qabdaru ruhil mu'minin yaji'u malakul maut min kibalil pam. Apabila Allah Ta'ala kayun ya cabut nyawun panjakan sak mukmin disebut orang mukmin tidak muslim karena antara muslim dengan mukmin iki jauh beda. Lamun kena muslim belum tentu jadi dengan mukmin. Lamun kena mukmin pasti muslim. Meratut yang sesampun liwat Bapak Ibu nggih. Lamun kena solah belum tentu sempurna. Lamun kena sempurna pasti lamun kena nabi belum tentu jadi rasul. Lamun kena rasul pasti jadi lamun kena Tuhan belum tentu jadi Allah. Lamun kena Allah pasti tu. Lamun kena gadis belum tentu perawan. Lamun kena perawan pasti no, mila tonyonya Bapak. Okay? Jadi tersebut si Rasulullah mukmin dengan beda muslim kata mukmin Bapak. Sambil kena muslim setiap dengan ucap dua kalimah syahadat. Muslim ini terparah.
belum tentu jadi dengan sambil terkena mukmin. Setiap manusia seucap 2 kalimah syahadat, muk gawe perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nabi manik Rasul, iza aradallahu ta'ala an qabda ruhil mu'minin, apabila Allah Ta'ala yak cabut nyawa panjangkan sa mukmin, temanikang malaikat maut yak datang rurut nyawa. Datang malaikat maut niki yak rurut nyawa min kibalil pam, ili arah elak langan nak cabutan. Biwih langan berjuduan ngempeng malaikat maut niki, Bu. Lagu lamun dengan mukmin yang elak niki ladang. Ladang. Lamun dengan mukmin yang ladang atau elak basen pulunggum tiang. Nabi unin elak dimin datang malaikat maut. La sabilaka min hazihil jihad. Maaf, dia narak langan mak cabut nyawa langan aku. Iu ni nelak. Sak kena malaikat maut. Len milih elak ya tersugulang nyawa langan elak. La sabilaka min hazihil jihad. Maaf, narak langan mak cabut nyawa langan aku. Kembik bani lalu elak ya berjawab kena dia narak langan mak cabut nyawa langan aku. Payah ruzuz zikra. Sogul pahala entam sak beruni solah. Yang pun bermanik Rasulullah, pal yakul khairan au liyasmut. Beruni sak solah-solah atau lah memberi tahu beruni solah, pal yasmut araat teduh. Dah tak beruni sandik-endik. Makin kanak bajang uni sandik-endik. Ia mana ucap arat teduh. Sogul pahala entam sagirang bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sogul payah ruzuz zikra. Sogul pahala entam sagirang zikir. Nabi manik Allah, Ibu, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira. Senugak panjang kaku sau beriman, zikir kadu elak untuk zikir, luik entar zikir. Lagu subhanallah Bapak, saya ingat ndek manara ruan, ndek manara bukti ruan kelebihan seucapan kalimat la ilaha illallah, ya ampun abot, ya ampun pira kali tiang tu peraya Ibu, zikir dan doa akan dipimpin oleh Haji lalu Supardan. Baru tegelemik doang, wah tetepe kimpung ke kiri kanan. Kontean dan bikin zikir. Tepesek tiang Ibu, kontean dan bikin zikir. Biasa bikin zikir 500-600. Baru nara sata kata memikir kadang-kadang luik sabatuk kentah nara sekesenda mentah nara tiamuk tahun model batuk pinaan deh coba-coba batuk Empara kini tahun model batuk pian dia sengaja dia satu tetu batuk. Monyan ruwen. Unin batuk satu pihak desa sandi sak tetu batuk. Nggih. Nah. Jadi kadang-kadang baru beke nara satak zikir wah batuk. Wah sekali tiang bapak. Tu peraya. Tuan guru ak pesila miak nyiwak laun biar ni nak ak mati muadin pelunggung bayar pimpin zikir. Membingat tausiah endah. Muka betulan niatnya 1000 unin. Saya pin balik saya menyilak. Wah umumang nilai jamaah tatiaknya 1000 unin tiap. Ngi sampun. Wah bagus aku paling demen nak 1000 unin baik bapak. Tatu marah laun lema biar tertutup. Dia datang meniki wantar mulai zikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
baru 300 kalau sebatuk sekesendam setelek jam tanara ya nguah tu memang sipin Bali kempiin keluik batuk mano oh badai kendin hadir bibiannya ke satu memang ni dek milendang mau ngoyang zikir ke 1000 Allah 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 demen tu la ilaha illallah entah apa king terus mau ngeromon bapak napi dia ngeromon mau kat tahun diri itu bikin nyeribu yak mangan dulu di balik baru menanyam lapahan muka tahun diri kata bikin nyeribu yak mangan dulu baru ada yang di lapah lalu mud berdoa bismillahirrahmanirrahim amin 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 Allah karim manusia dalam total ngendeng enggak berutang bapak mu kasaran ya onim kerasan ya onim nak kagak nak saya perlu juta atau ngap mai mu kira-kira ini minyak tebing dem gamas panjak kemaku ni terkena mu lebih-lebih nenek tetanunas amin 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 madangan gadak Rasulullah nu nik bae dek milih pangkahan doa kini ke bapak belum tak berdoa adik nu nik bae mu pendaan kena amin amin ni terus amin amin dimin solah untan beramin al-fatihah onek terus tutup doa sobol satuan musa sita satu geropok sakit punti sakit mon belen perset tak bapak len cocok kongkos kan cekal lelah aku ni mu ini tak tahu tebi bantal isi elak lemak demit sekarat mu tahu tak tertontoan si elak lemak bapaknya kesak sekarat lamun meniki model niat ibadah pelunggum tiang ya ucap kalimat la ilaha illallah keberatan ya tebike zikir luian keberatan takut jerot jentang parap sementara lemak dementia terboyak si malaikat maut yang terurut nyawut tangan nela maaf darak langan masuk ulang nyawa langan aku ni nela sogul pahala tam sak girang zikir untuk itu Bapak Ibu yang saya muliakan saya hormati girang-girang kadula dengat niki isi zikir kepada afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha sesolah-solah honeta zikir seabdol-abdol ucapan kata yang dikeluarkan oleh lidah adalah kalimat la ilaha iza qalal abdul mu'min la ilaha illallah marratan wahidah kharaja min pamihi malakun mislut tair manik rasul setiap dengan mukmin ucap kalimat la ilaha illallah arak sekali bapak langsung tersugulang si Allah Ta'ala li biwi dengan seno malaikat berwujud kemanukan madarun kedit tatiru ila sama langsung kesur ujung atas langit menuju langit kedua sampai langit ketiga 4, 5, 6, 7 hatta jangka datang aras lain kesur malaikat sesugul elik biwi dengan seucap kalimat la ilaha demin datang aras napi pengendikan malaikat uskun anta biiznillah teduk engkah pekepah kelete dengan izin Allah munafiunin berjawab la askunu hatta yaghfirullahu liman qail ndek keman ya ini tenang ndek keman ya ini teduk lamun lekman ya tampunang dosa-dosa dengan seucap kalimat la ilaha
Nah, iya pertemani kang luik entah ucap naran kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sila. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. Muhammadur Din semal malaikat yang cabut nyawa langan biwih bapa. Tulak malaikat memarak matur li Allah Ta'ala. Ya Allah, panjakan sa mukmin yang cabut nyawa langan elak langan biwih sogol pahala zikiran, sogol pahala entar sa bertasbih, sogol pahala entar sa beruni solah, sogol pahala entar sa peringat semeton jari, sogol pahala entar sa baca Al-Quran. Emparan tandik tebiu bantal bapak, entar sa baca Al-Quran, anak-anak genem-genem baca Quran. Lagu subhanallah dendek dah bilang jelo. Sekali sebulan belum tentu kenjak baca Al-Quran kanak makin. Lagu lamun HP non-stop din bau lepas HP. Muandin marak kedeman tegal HP. Iya ya kedeman tegal Al-Quran kanak makin. Iya kedemanan ya baca Al-Quran marak entan sademen baca WA, baca nafiran ke Facebook, baca YouTube, baca SMS yang terkita dari wali abdad. Oh kanak mangkit. Nggih. Mulai mak demin ya itu malaikat urut nyawa, den semal malaikat cabut nyawa langan elak sogol pahala entan sa baca Al-Quran. Ya Allah, panjakan sa mukmin yang cabut nyawa langan elak selapu pahala sogol. Bilang akan jabutan ya Allah. Nabi manika Allah ibu. Fa iza zalika ikbit min jihatil ukhra. Lamun dek milih tercabut langan elak boyak masih luwe langam ya cabutan. Datang malik ngempeng malaikat maut lengan mata. Lewat mata. Lagu lamun mata niki dengan mukmin ngepiang sogol pahala. Den milih mata tersogolang nyawa langan mata. Bekuih mata la sabilaka min hazihil jihad. Maaf, ndara langan macabut nyawa langan aku nin mata. Kemben sogol pahala entam sak boya tulisan Al-Quran. Sogol pahala entam sak boya wajah ina amak. Batur bajang manik rasul sai kadu mata nilik 4 tahun dinarak kacen pada kebeli pahala dengan senu. Pertama melihat tulisan Al-Quran, kedua melihat Ka'bah, ketiga melihat kedua wajah orang tua. Sekedar tak telek ruanina, telek ruanama bih gogor lo sebanden dengan senu. Agat nggih batur bajang jangkeun toa masih tertunggu si ina ama. Niki baru sekedar boya ruanina. Ruanama bih gogor do sebandet. Nde teman ya pesenang ina. Nde teman ya pesenang ama. Lagu mangkin loe ama mun lawan perkara.
Ina nandin kewa. Allah karim bin tanah telaknat si Allah tadi. Sementara kedudukan ina ama nomor 2 Bapak Batur Bajang, nomor 2 tahun setelah Allah. Nabi manik Allah, taatlah kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Nomor 2 tahun setelah Allah saranina. Mbe azimat sapaling ngetuk ulun teparan Bapak masih tuan run wibawen ina ama. Lagu makin loe sandin milih perhatian manik Allah kendik sekali kenekan eli ina eli ama dong ya tuni eli ina ya tuni eli ama dah ke menu telakna ti si nenek. Sayang 1000 sayang manik Rasul. Surga sudah dibukakan oleh Allah bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga seno tu bawa lampak nainina si rapat dan surga. Tetapi sayang 1000 sayang. Surga yang sudah disiapkan oleh Allah dia menyia-nyiakan. Bekenen dengan yang menyia-nyiakan surga. Sandi milih tamu surga nia enak-enak makan bekakan kaca seninana kini di dalam balin. Ina bilang balin dengan di lalu nyuduk mangan. Manusia yang dilaknat oleh Allah. Sayang 1000 sayang. Dan kentoa masih tertunggu sina aman. Nia enak-enak makan bekakan kaca seninana kini di dalam balin. Amak bilang-bilang balin dengan nyuduk lalu tinduk. Manusia yang dilaknat oleh Allah. Kadang-kadang mun sempat ulah aman kereme semdari tahu-tahu unin. Mbe taman ditelaknat si Allah Taala. Dan mele mata dikit tersugulang nyawa. Saya nak sogol pahala entam saboya ina ama. Entah saboya wajah ulama. Ya Ibnu Mas'ud, nazaruka ila wajahil alim khairun laka. Ibnu Mas'ud manik Rasul. Entan saboya wajah dengan alim arak seberak. Khairun laka, belian pahala boya wajah dengan alim seberak ketimbang ya sembayang sunat tu dalam balim 1000 rakaat. Ibu arak wah tahu sembahyang sunat 1000 rakaat jamaah menges. Tiang doang diketahui. Lagu terperiak kaksi Allah Ta'ala Bapak Ibu pelunggum tiang. Dikasih sayang kita oleh Allah sekedar tak lalu hadir seberak ngaji. Endang bersentuhan guru. Berdaitkan ke ulama. Khairun laka belian pahala. Selalu ngendang. Lalu berdaitkan ke ulama. Ketimbang mak sembahyang sunat di dalam balim bongeh 1000 rakaat. Nah. Din milih mata tersugulang nyawa langan penantang. Datang langan kentok malik. Ngempang ngilik kentok yang rurut nyawa langan kentok. Din milih kentok. Nabi unin la sabilaka min hazihil jihad. Maaf. Din arak langan macabut nyawa langan aku ni kentok ibu. Kemben sogol pahala entam saendang manik nenek satu sampiang. Sogol pahala entam sademan dengah basen ulama peringat pelunggum tiang. Sogol pahala entam sademan endang dengan baca Al-Quran. Ni sademan dengah kecimol. Subhanallah. Termasuk orang munafik. Datang langan Imam Malik. Berjawab ibu, la sabilaka min hazihil jihad. Maaf, ndarak langan macabut nyawa langan aku ni nima. Kemben sogol pahala entam sademan demak ulun anak yatim. Sogol pahala entam sademan lalu membangun madrasah, pondok pesantren, lalu gotong royong. Sogol pahala entam sademan bersedekah doi banda. Ibu, lamun tanda ite sendiri ya sedekahang diri ita. Maratur tiang sak sampun liwat Bapak Ibu. Tiang tidak bosan-bosan.
Tidak jemu-jemu, andai pendak-pendak, ya sampean tiba pelungum sami sing anu luik lalu terjadi. Lamu tak ndek milih sedekah diri masing-masing bapak. Ya tanti dengan lain belum tentu. Lamun tak ndek milih makin ni kesama sehirup, ya milih sedekah diri itu. Bangkat dan ke berhektaran, kepen dan ke miliaran, sampai dan ke atakan, ndet milih kale tarara 2-3 ribu. Nggih? Mutolok ndang bapak. Ya tanti seninat belum tentu. Nggih? Doi banda sama made angan pelit kekep medit bakhil jari lemak. Ibu? Oleh mak semama kaku ya sedekah belum tentu. Ndek menyiwak dong tak tebilin merari. Aneh. Isin kadun merari malik lemak. Mu makin memketek. Sila kami bersedekah. Makan bani bersedekah. Kepen sawah 2.000 sawah loas-loas. Oleh mana kakakku ya sedekah pasal bapak belum tentu. Dia teman mati doang wan tetap sia aku mah bangkat tamak sanu lemak. Aku mah eleramak satia. Aku mah kalau nginak samun kadu dia ndet man mati wan tetap sia mas samun kadu ibu. Demek na dengan lain mami sai tiang sendiri contoh. Niki satu contoh bapak bahwa ngotende ya milih sedekah diri telik mangkin belum tentu. Lamu tah itu diri ndet perangan awak apalagi dengan lainnya perangan malik. Terima tanggapan senina. Terima tanggapan anak belum tentu. Anaknya ket masih rublang dan terboyak si anak kamu. Berembir minta sekarat, berembir minta sakit, ndet milih terboyak si anak kadang-kadang. Mu apa lagi? Tak milih tersedekah wasa mati malik. Lamu tak dimilih sedekah diri, telik mungkin. Amat sai tiang sendiri, bu. Bangkat terlebih 100 hektar. Ke samping doang satak 70. Balai nilai Lombok dan kedatang Jakarta. Ini hotel berduin. Niki Surabaya, niki Malang, Probolinggo, niki Jogja, Jakarta. Si kesugih na. Sakala mu lebaran truk selalu tutut penyakap na. Nggih. Tekowor penyakap niki pira miliar isin berdekat doang niki. Sampai doang satak 70. Mu mati. Malam pertama satama tanah. Napi ni senina na. Nah ni kancen pira ribu ya lete zikir. Yu ni senina bapak. Nah ni kancen pira ribu ya lete zikir. Oh sekian ribu ni telaporang. Ulama tak lalu beli jangan mun sekilo no pira gecok ya lain nu ni. Sekilo jangan pira bongkel ya jari na. Sampai satak 70 berdoin bapak. Jangan lalu bilang semama. Den bani gorok samping satak 70. Mu anda nak 5 sejelo. Nggih, yang perbak 5 sejelo doang. Yang tegorokan 5 sejelo sampai. Kali siwa, wah petang dak selima. Dek, nama-nama nabi karing satak selai. Dah kamu jangan dalam terbeliang bapak. Wan tak terekeng sesekilo pir gecok lain. Ane pelit kekep medit bakhil. Lamu tandi milih sedekah diri tibu. Nggih? Lemak baing kaku belum tentu. Mungkin dia kepanas lengke kamu babaim. Sit kepakon, sit perangan bain tu. Dan kelupa talu ngaji sembayang. Sin rumuk bain. Dia anda mau pipit piat ni ibu. Lamun waya kajam ngaji. Nggih? Ibu. Nggih? Timak jam masih kocek seninek lagu mau hormatan. Tiban kocek seninek mau hormat ni ibu. Nggih? Ejen nak lagu duduk tiang bapak ibu. Nah pion ni entak ejen. Dek, ni kena nggih. Ada nui ni ke sapuasa kebetulan 103 dasa undangan tiang. Memandi isi 56 sejelo bapak ni lebih. Jelo ada 3 dasa. Undangan 103 dasa. Nggih. Ke jelo 4 ke malam 2. Ndek kuah oleh jam 12. Jam 2, jam 3, kadang-kadang setengah 4 kolek. Lagu ejen nak ibu, timanya kocek Senin. Aran tebirin mati, si Senin sajulu dengan ibu.
Mudah menentun corona piran mu entun jodoh malik. Untung menarak corona ni kenapa? Entun jodoh malik. Alhamdulillah julun malam menganak. Tersuruh kulit arwah bareh dulu onek kan nggih. Ejen tiang ibu dek onin tiang. Nani 103 dasa undangan kaku ni. Bukan diisi 6 pitu sejelojak dina tutu. Munani ya kejen. Nggih. Lamun kuah le 2, lamun sogol le bali, berarti jamaah piang aku seni. Nggih. Lamun ka sogol le bali, berarti jamaah piang aku. Mu berembi-rembi tak telawan cemus si cewek, dindek cemburu. Berembi-rembi tak telawan bersalam si bebalu, dindek gedek. Nggih, uni. Lagu lamun le kamar tao ka, mesak mi piang aku seni. Nggih, uni ni bu. Ejen dulu tiang, timak jam 3 malam kolek bapak ndek kuat sili. Kembe ejen. Nggih. Ejen dulu jari. Dari bapak ibu yang saya muliakan, saya hormati. Lamun jam pengajian, lamun kuasa gol, timaan kena bareh numbar dulu. Abah dendek ngaji dadah, honi kejur bareh. Nggih, bareh babah abah, bareh kena beli tuan. Lamun tu hilik pengajian. Mungkin ia semak ketungkulan. Senin nganak mun bilin adik nganak kembi kan tak tahu tolong nganak apa. Nyekek sang anak, tiang nyekek masih lelembar, ibu. Nyekek ngaji lelembar, baru mulai buka kitab, tebel kah. Baca tak oleh, ini selapu ngebel. Okay? Sebini melahirkan niki, adik dengan nganak. Kena tak tahu, tolong kenapa bapak. Wayan, sogol ya sogol. Mau tolong perhatikan ibu. Mustahil Allah yang ndek tahu pesogol panjakan pesogol bebeak elik langan ayak tepi nang loang langan nak sogol. Nggih, dari lama tuah ndek iya si tak borong lalu ngaji, borong sembayang, perangan bayi, perangan mut perangan jak perangan lagu jam kita berhadapan dengan Allah, mari kita khususkan. Ibu? Paham nggih? Datang langan nain Malik. Berjawab nain Malik ibu, la sabilaka min hazihil jahatunin bapak. Maaf, ndarak langan macabut nyawa langan aku ni nain. Kembali berjawab nain, sogol pahala entang sagirang lumbar zikir. Sogol pahala entang sagirang lampak lalu ngaji. Tulak malaikat maut Malik. Aneh malaikat maut den bani ya pesogol nyawen dengan mukmin. Apalagi belum gom tak sama mukmin. Teres den bani pesogol nyawen lamun di mana izin elik al tulak malaikat maut Malik. Galabatni ya Rabbi. Galabatni ya Rabbi. Ngalahang kaji ya Allah. Ngalahang kaji ya Allah. Kembali malaikat Allah. Selapuk langan ka pesogol nyawen dengan mukmin senun dinarak langan milih. Biwih langan kacabut sogol pahala zikir. Mata langan kacabut sogol pahala entan deman boyu tuan guru. Kantok langan kacabut sogol pahala entan seendang pengajian. Ima langan sogol pahala entan segirang bersedekah. Nain langan sogol pahala entan segirang lampak lalu nuntut. Membilang kacabut ya Allah. Nabi manik Allah Bapak. Fa'iza zalika uktub ismi. Oh lamun dik milih tercabut langan selapu awak kan uktub ismi. Tulis aran kaku manik Allah. Datang Malik ngempeng malaikat maut. Yang ketiga kalinya. Emparan dimin datang sekali menterurut ibu ndik. Nggih? Malaikat maut berdua anak buah. Nggih? Pecek njulu nyawa niki bapak ibu. Emparan becat sogol nyawu tak pecek isi sekelompok malaikat. Nggih, tak pecek langan bawa sampai datang jejengku. Demin datang jejengku nyawen sogol malaikat sekelompok pertama, datang kelompok sekedua Malik kan pecek nyawa senu. Pecek datang dah ke posat. Nggih.
Sogol kelompok kedua malaikat, datang malik kelompok ketelu, pecek malik nyawa senu hatta malam yugargir, sampai datang tenggorokan. Nah, ya ampun bermanik Rasulullah, arak 2 tahun tempat lawang tobat umat kaku. Lamun tiada ayat tersa 2 tahun niki Bapak Ibu berembir-embir tamak nongkek tobat. Yang berkuih bekaroh din terterima taubat dari sisi Allah. Lamun tak dait sak 2 tahun. Mesa 2 pertama, alamatul kubra minal kiamah, tanda yang datang jeluk kiamat, jelungkah nanti ilik timu ibu tobat tonton petiwuk insyaallah taala. Langan bat lamun tak dait teniki bapakmu ya tomatuna sampun sudah ditutup pintu tobat. Lagi insyaallah niki jadi tadait dan bapak masih jauh. Kedua, wajib tadait terpelunggum tiang bapak ibu. Mana? Innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta ma lam yugargir. Allah Ta'ala. Ya, apang selapuk panjak nenek. Asal nyawa nikman datang bacot. Saya nak lamun datang bacot nyawut niki bapak. Semua apa yang kita miliki engkah ni tepin. Duit banda, harta benda, kepeng, benang, sampi, jaran, helar, emas, intan, berlian, kebun bangkat, engkah ni tepin. Lamun wah nyawut datang bacot. Hai pin, ahli waris atau hipin. Engkah berhak wah lamun wah datang nyawut bacot. Niki masih nyelekit nyawut. Lagu baru datang bacot, engkah berhak. Mau apa lagi? Malik wah mati. Saya ingat lamun datang bacot tat nyawa niki malaikat maut tapi tugas siap pesugul dah. Nyawa sabaru. Nah, dia min datang saketelu berkuih nyawa tu dalam awak kan bapak. Nggih. Fayatlubul alamah wal burhan. Dia mencari tanda-tanda, berun tanda, berun bukti entam sak teman ikang ya pesugulang aku ni nyawa tu dalam awak kata. Saya ingat layaknya ke satu tamak si Allah Ta'ala. Ndarak muktelek si dia tu. Muna ni enak-enak memilih pesugulang kaku. Berun bukti. Ber tanda dalam satu perintah si Allah Ta'ala. Nabi manik Rasul ibu. La yahruju ruhul mu'min hatta yaro makanahu fil jannah. Wa la yahruju ruhul kafir hatta yaro makanahu fil nar. Ndek na sogul nyawun dengan mukmin lamun ndek mantap pergi tak tahu di dalam surga. Ya ampun dengan sekarat niki 2 macam tan ngengat bapak. Kadang-kadang kanan le nyererok mata tu. Kadang-kadang kiri le nyererok mata tu. Nggih. Ndek nya sogul nyawun dengan mukmin seno manik Rasul lamun ndek mantap pergi tak tahu di dalam surga. Ya ampun kanan le nyererok bapak. Ndek nak sogol nyawan dengan kafir. Lamun ndek mantap pergi tang tahun di neraka. Yang pun kiri dong den ngengat. Berembir-embir tampiluk mata ju kanan den mili kiri doang lain. Setelah diperlihatkan oktop ismi manik Allah, tulis saran kaku. Demin berkuih nyawa dalam berun tanda, berun bukti entam sak teman ikang yaliti pesugulang kaku, langsung diperlihatkan kalimat La ilaha illallah. Demin waktu pergi tak dengan sekarat kalimat La ilaha illallah, nyawa sali dalam awak melecat langsung sugul bapak. Senina anak kan menangis, keluarganya kan taji, masyarakat gobok kenya kelalon ya napiran kita tetaji terbacang Yasin. Lagu enden hirawang dengan sanyikan baca Yasin. Enden hirawang ruan bayi sanyikan bekui bekaroh. Enden hirawang ruan seninana kan sayin bila melecat langsung sugul nyawa niki. Belangan sugul nyawa, langan sak tetamak laik bapak. Bilangan tetamak semangat. Ya ampun kanak babeyak baru lahir niki masih embuk semangat taniki nggih. Kenapa? Ya langat tetamaangnya nyawa. Begitu juga kalau kita menjadi orang mukmin akan dikeluarkan juga lewat sama ubun-ubun, lewat semangat. Begitu keluar nyawa,
Sendek mana sogol nyawa. Elok dalam awak niki saling pesan antara awak kancenya nyawa. Awak kancenya nyawa niki saling berpisah bapak. Yang berpisah. Saya ingat awak lah mutuah tamu li dalam liang lahat. Lamun wah telu malam ibu awak kat niki wangkah tertanduk si keluarga. Wah mulai bak awak kata. Lamun wah 5 malam pertama kubur lema ibu. Selapu awak kam sabeluang. Ia langat tersugulang darah bercampur nat. Sabais benguk ambun. Sa 12 loang ilang anak sugul darah bercampur nat. Loang mata, loang kantok, loang ngirung, loang biwih ilang anak sugulang darah bercampur nat. Lamun tuah 5 malam pertama kubur. Lamun 7 malam pertama kubur bapak ibu. Ndem bina marak ruan timun satoa terdait si panas jelun dan betek langsung awak kata. Lamun wasiwak malam niki berembi-rembi kegagah, berembi-rembi kengas kata. Berembi-rembi kesugih, berembi-rembi keluik pangkat kata. Ngempuk langsung awak kat bapak. Isit umah olet. Tolang umah tanah. Nyawa umah malaikat munkar, malaikat nakir. Ya ampun besermin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya Rasulullah, apakah dia narak cara, dia narak doa, dia narak mentera, dia narak amal-amalan, narak azimat. Saya baca, saya amalan, saya wirid, ada nendek gamak ba'awa kekah. Ada nendek sogol darah bercampur nat, ada nendek betek, ada nendek embus, ada nendek ngempuk. Ada tetap terpelihara, dimuliakan jasad kita oleh Allah. Luwih dengan gali kubur bapak terdait awak masih solah. Oh saya pihak mati ni. Oh almarhum bapak nu. Wah pira tahun, wah 5 tahun lagu masih utuh bapak. Awak kan masih kenjal. Kain kapal dan masih putih. Ternyata ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nunasang ya Rasul, apakah dia narak cara ke? Ada kesan dek bak, ndek sogol darah bercampur nat, ndek betek, ndek ngempuk kawak. Arak amanik Rasulullah. Saya milih terpelihara awak ni si nenek. Ndek ni embus ibu. Ndeknya sede 5-10-15 tahun terutama dalam kubur masih merentat sama si hirup pelunggung tiang. Nunasang berbiatan ya Rasul, hafizil Quran sa pertama, hafal Quran. Hafal Quran. Oh. Agat dengan sabedoi bije, bedoi bayi balok sahapal Quran. Mungkin subhanallah keluik pondok-pondok pesantren sah tahfizah. Hafizah penghafal Al-Quran. Itu orang-orang yang dimuliakan jasadnya oleh Allah. Dia ketahu, no, hafal Quran, baca doang dia ketahu. Insan bapak nggih. Hafal Quran sak 6.606 ayat. 114 surat, telung dasa juz. Mugoyo kaling sama nu keluik jam hafal. Beteh doang nu luik begagak. Ibu? Wah sekali tu peraya. Pengajian tang jadi Sabtu ni kili peraya. Okay. Bapak Ibu, lemak pengajian salema yak tes petehe menggih ni ka. Nggih bahasa selapun, ada jemaah padat dia kata teng lorong. Nggih bahasa. Mutarnya tu Sabtu salema kancen pitu datang. Kancen pitu datang. Bilain jemaah salui eno. Jangka 3 bulan baru normal malik. Nggih. Lemin datang lema ibu kembem dia ngaji Sabtu sawi kebetulan sumbah ke datang alasan.
Kebetulan kumat gegeng, kebetulan arak selapun alasan, ternyata den bani tetes petehe. Mau apa lagi? Nah, hafal Malik telung dah sejus. Ndek tahu baca Quran doang ndek tahu. Lamun ndek tahu hafal Quran telung dah sejus ibu, dawamul wudu. Nabi dawamul apa kena dawamul wudu? Pelihara wudu. Tetap dalam keadaan berwudu. Saya nak lihat samping awak katakan dimuliakan oleh Allah, juga ilmu kita dipelihara oleh Allah bagi dengan sa pelihara wudu. Demin batal wudu tibu lalu sambung dengan Malik. Demin seda wudut Bapak Ibu lalu sambung dengan Malik. Nah yang pun dek kanggo girang seda wuduk batur. Terutama ni ibu-ibu. Ibu lawan bersalah man kata tuan guru. Berlapis si iban. Lagu mun serok kiman tuan guru. Pada no kena kecelekak. Ainda bersalah man berlapis. Lagu pada mun serok kana. Kan batal dari bapak enggak? Nah, dendek serok kiman. Kadang-kadang mut tunah wuduk soalan. Nggih? Ah, mungkin yang anak tu iman teparan tendek milih tersuruh kiman tibu. Lagu uduk mut pelihara, uduk tu mut kangen. Dek tahu pelihara uduk kah? Untuk tegirangan sogol. Aran buat toa. Nggih, saran buat toa bau tenua bileka. Mur nuah lumpur. Nggih. Lain namun masih bebajang dedara. Lain masih teruna aja. Sekatan sogol lentut teteh. Nggih den semalam sogol lentut dedara oleh teruna. Den semal. Lagu lama tatawa dia berpus-pus berapa? Nyengking sekedik pus. Ndek tahu no pelihara wudu. Quran dem tahu apa lu ni bu? Wudu dem tahu jaga. Boyak saketelu. Hafizil Quran dem tahu, dawamul wudu dem tahu, boyak saketelu. Nabi saketelu as-sabru. Yad berdua hati sabar. Lamut mele dimuliakan oleh Allah. Nggih? Dipelihara jasad kita oleh Allah, adit berdua sifat sabar. Ibu? Tahu sabar? Aneh. Nabi wasem ibu? Kembek mandi tahu sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar seno bisa membantu semua pekerjaan manik Rasul. Okay? Apapun bentuk problema hidup kita, apapun kebelik penyusah bapak lamut dasari ni si sabar ja yang tuntas permasalahan lamut dia sabar. Lagu ibu-ibu ni tahu sabar baru. Bapak tahu sabar? Insya Allah bahasa ibu. Dia kena dia tahu ni kanggu. Ni? Memang lulun sabar niki dinarak kajen pada kepahitan lulun. Lulun sabar dinarak kajen pada lagu buat sabar bapak dinarak kancen pada kematian. Lulun pahit buat mah apa kena lulun pahit? Kita yang bersifat sabar sangat sulit. Anu sekat sulit dengan sabar. Nggih? Kurang-kurang sabar tunin kadang-kadang ibu nggih. Kurang-kurang sabar. Karena pelonggom tiang det lepas ini ujian Allah. Wa basyir sabirin manik Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju'
wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang memiliki hati sabar. Pelunggum tiang pasti tak tuji, pasti tak tetes isi deside al bermin tak tuji tetes tergantung leruan iman pelunggum tiang, tergantung leruan kemampuan pelunggum tiang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil Allah ya uji panjang lamun nanti mampu. Nggih? Semua ujian Allah itu mampu sebenarnya kita menghadapi. Karena manik Allah sabaru ceritakan berita gembira kepada orang-orang yang memiliki hati sabar. Ya tuji tetes ya Allah Ta'ala. Nabi si tetes bisya'in dengan sesuatu minal khawf wal ju' wal naqsim minal amwal wal anfus. Nabi si tertuji dengan sesuatu merasa takut, kurang makanan, kurang minuman, kurang hasil pertanian. Sabar Bapak Ibu. Makanya ketalat maku datang hujan luas, sabar. Nggih? Ya sabar. Lagu iya tahun datang setan. Nggih? Nanti dia luas mako mapo si masa hutang. Sehingga dia tahu paling pelahangan tang. Ia jadi stres. Kadang-kadang jogangat, kadang-kadang ngelemok. Niki setan senu menggerogot iman orang yang sedang diuji oleh Allah. Tedai tertisi musibah, tebilin temati sina atau tebilin temati si aman. Wabasir sobirin sabar. Saya nggak luwe demin mati mun ngamuk ngase. Nggih? Empuk padak dirin, korok keramak dirin, belah piring, belah termos. Nabi manik Rasul Ibu. Saya gara-gara tebilin mati si keluarga. Mon korok keramak dirin, mun antu bulun, arak suat bulun repus. Arak suat dan repus bulun sinantun. Gara-gara sa tebilin mati si inak si aman. Sekek tepinan kerangkeng di neraka jahanam. Nggih? Mu apa lagi nak sanggam malah bulu bak sim repos anu antu ni Bu. Nggih? Kemben sekek tepinan kerangkeng li neraka jahanam berarti dengan nikin din ikhlas din reda elek ruan ketentuan al wa basiris sabirin. Ceritakan, beritakan berita gembira kepada orang-orang yang memiliki hati sabar. Lolon sabar, pahit. Saya berlaku sabar baru niki sulit Bapak. Akam yang dia tahu sabar. Contoh. Bare demi tu zikir Bapak olik tenggih. Sambil bisa nunduk. Zikir. Botek biar belai. Kira-kira tahu tak sabar? Dendek terkena botek Bapak. Buat lalu ngaji baru. Botek biar belai. Berembir-embir kebalik dengan ni milat locekin, berbaniin Bapak. Goyo kaling tak kena botek. Sekedar rumput gajah tekakan isi sampi saling tepuk. Ndak sabar. Terjadi ni kele mangkum. Okay? Pandan indah tu terjadi. Gara-gara pun rumput gajah. Mu kemurak nyawa pada jing kecerang rumput gajah nyawa manusia makin. Mu kembik diberi hati sabar. Mu anda nak keberatan yang suruh bayah gentiin. Bupaan setekakan isi sampi ada nyintan. Mu milih baru kita selesaikan dengan berbagai macam cara. Ndek dengan setan baru dikuasai oleh setan. Saling tepuk Bapak. Al-qatil wal maktul finnar manik Rasul. Sak temate maupun sanya mati pada neraka tahun. Sak temate wi neraka tahun makin. Ya kembe saya enggak mau nandik mati nia ya mati dengan. Lamun kancen Islam. Nggih, ayah pun sabar Bapak. Nabi sarun problema, ruan permasalahan, lamun tak dasar ini si sabar, insyaallah kita akan sukses. Nah, dia tahu sabar pokok ni. Hafal Quran dia tahu,
pelihara wuduk dia tahu. Yang baru melin terpelihara awak di dalam kubur. Hafal Quran dia tahu, pelihara wuduk dia tahu, berdua hati sabar dia tahu. Sak keempat bi kasratis sadaqah, lui antam bersedekah. Ja? Ndarak sima bersedekah. Menurut lalu pelesir jukuta dia tetap bilang minggu. Angkat dek luwe sekedi. Kembek nampu temani kang bersedekah. Saya ngak pelunggon tiang Bapak Ibu arak 306 dasa berdoa turat. 306 dasa berdoa terempu buku. Sak bilang jelu wajib nak tersedekahang niki. Wajib nak tersedekahang niki Bapak. Sak 306 dasa. Kembe saya nak gara-gara sak 306 dasa rempu. Ni buku ia pun tahu tokol, nyelepek, bersila, bertelosor, ruku, iktidal, sujud, pelai, macam-macam entar. Gara-gara 306 dasa berdoa terempu terpinang si nenek. Saya wajib petasu gulang jekatan sedekah bilang jelu niki. Ndarak sika bersedekah bahasa baru. Nggih. Ndarak sika bersedekah bi kulli tasbih sadaqah. Bi kulli tahmidatin sadaqah. Bi kulli takbiratin sadaqah. Tiap-tiap tasbih sama mengucap sedekah. Tiap-tiap tahmid sama ucap sedekah. Tiap-tiap tahlil sama ucap sedekah. Tiap-tiap takbir sama ucap sedekah. Ya ampun nak api manik Rasul. Ibnu Abbas berembi-rembi kelelahan, berembi-rembi kerepotan, berembi-rembi kesakitan. Dendek sekali-kali setiap sembahyang lupa. Adim dendek doang jaga lupa. Ya baca tasbih telung dasa telu kali, tahmid telung dasa telu kali, takbir telung dasa telu kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah telung dasa telu kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah telung dasa telu kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar telung dasa telu kali. Pecukup pendari 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ndarak na waktu terbaca seluruh Malik. Sedekah di narak, baca tasbih habot. Nggih? Sabar nin tahu. Pelihara wuduk nin milih. Hafal Quran wah telah toa. Nggih? Sak terakhir sak kelima, girang-girang lalu hadir relik majlis taklim. Girang-girang lalu ngaji Bapak Ibu. Nggih? Kembek napa temani ka ngaji si Rasulullah. Saya ngak ndek sunat hukum dengan mengaji Bapak. Wajib. Apa kena wajib? Lamun tegawe maut pahala, mun dek tegawe maut do. Berarti dengan sandik milih lalu ngaji, lalu nuntut bilang jelun mau dosa. Saya ngak manik Rasul, talabul ilmi faridatun ala kullil muslim wa muslimatin. Ngaji seno wajib hukum atas dengan nina maupun dengan mama. Anda nanti narak pengajian tara angilik menyes. Enggak, anto narak dengan ngaji tu mataram ibu. Wajib jamah menyes sampai belok-kelok selapu tujuk mataram. Tanpa terkecuali. Elek kana kocek jangka dengan toa. Saya enggak manik Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu seno lalu ngaji elek barum teo jangka mek tamu juk liang lahat lemenge sendinara mataram denara enggak anton narak dengan buka pengajian di Jakarta wajib selaput niki ya belok-kelok juk Jakarta lemenge sendinara dengan buka pengajian elek mataram denara dengan buka pengajian elek Jakarta denara masih enggak anton narak dengan alim to Cina. Enggak antara dengan buka pengajian oleh Cina. Utlubul ilma walau bisin. Manik Rasul. Tuntut ilmu seno. Boyak ilmu seno. Walaupun tu Cina tahu. Mu apa lagi makin jauh juk Cina. Anu terpedatang tuan guru doang ulik balik. Dah kemudian si luwik dengan dek gemes ngaji.
Banian nyisik boya TV, termasuk orang-orang munafik. Dan kedatangan tuan guru dan mas ngaji, Bu. Mau apa lagi? Malah lu kendak lalu Yogyakarta Malik. Nggih? Aro tebali itu tendangan padu no kena nunian. Gila. Nggih? Nah, dari sak 5 baru denarak tom kenjak Bapak Ibu. Pertama, hafal Quran. Wah telat, nggih? Atau wak dia tak tahu hafal Quran satelung dah sejus Bapak. Pelihara wudu. Wan dia tak tahu masih baik buat toa. Nggih? Sabar, dia tahu masih. Nggih? Bersedekah, dia tak tahu. Lalu ngaji, dia mah tahu aneh pelot-pelot. Mutan dinarak memkenjak salima. Aing melet terpelihara jasa tu dalam kubur. Lagu tertanjam salima baru dia narak tom kenjak. Nenek tetamu ojok surga nenek Bapak Ibu. Nggih? Ya tamu ojok napera niki kapi doang mangkin. Ya tamu ojok arah-aran kebun tu seteling kebun jeruk. Le seteling tahun Bapak. Bekercis semtama ampu anu pedes jeruk keno. Bekercis 15.000 tamu ojok kebun jeruk. Kembek tak bekercis tersuruh berbau pir-pir melet kakan. Nggih? Semelak-melak terjadi dengan manusia, ndek mak tahu sembih jeruk dan ketelu. Mau apa lagi nak peris malik? Mu yat beli biaji 15.000 niki mau sekilo. Nggih? Mu bare ande tak berbau luwean tersuruh tersuruh bebayah niki. Tertimbang ande mah jauh sogol ibu. Ketimbang malik kemat suruh bebayah niki sekedar mata mejuk kebun jeruk doang bebayah di 15.000. Mu apa lagi tak tamu juk surga Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, dari hal-hal salima macam baru lamut milih tetap terpelihara awak kasih Allah Ta'ala, lamut milih bebas elektrik sen kubur, jaga salima, jaga salima. Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, aneh jam 10 lebih lemat sambung maling nggih. Matur tiang sabaru nyonyah nyikeun nganak milih lu boyak jadi makin seberak. Mungkin dia tutup ni si tahlil zikir yat khususang ojuk almarhumah ibunda tercinta Hajah Nur Hidayah. Mudah-mudahan tekican nikmat dalam kubur, mudah-mudahan terjadi kubur ibunda Hajah Nur Hidayah jadi raudhatan min riyadil jinan, taman-taman bagian dari taman surga. Pelinggim tiang sandit mandait mate Ibu. Nggih? Sistem yat memalik makin. Yat memalik muri. Sehingga napera niki bilang tahun, bilang bulan, bilang minggu, bilang jelo, bilang jam, bilang menit, bilang detik, sire rapat pelunggum tangi mati. Is masyita fa innaka mayyitun. Irup berembi-rembi tamil irup. Lagu ingat nyikam terpalik isi mati. Jadi pelinggim tiang terpalik isi mati terboyak Ibu. Ndek pelinggim tiang boyak mah. Lamun nak pelinggim tiang boyak ansara mati seke-seke jamaah menges di mana rakyat kayun mati. Lemak kan kering 100 tahun dulu Ibu. Lagu berembi-rembi taman dik milih, berembi-rembi taman dik bani, berembi-rembi taman dik man siap. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Lamun datang saran ajal, nden bau tepemaju, nden bau tepemu mundur. Munden tahun pipit, nden boyak umur, ndek napa dengan toak doang bujuluan mati, kanak bajang kanak kocek luwek mati. Nah ya ampun pelunggum tiang rata-rata semua pelunggum tiang niki tanpa terkecuali supaya ista'iddah, supaya kita bersiap siap. Adik sama menghadapi kematian itu dalam keadaan siap. Okay? Pelunggum tiang memalik sistem ini. Yat palik almarhumah Hajah Nur Hidayah sendit manyak dai teniki mudah-mudahan satu kita sehat wal afiah.
tekitan panjang umur, tekitan mati dalam keadaan beriman husnul khotimah, teredeang ruan amal ibadah, terbimbing ruan langkah-langkah kehidupan sabilang jelu, mudah-mudah tekitan tobat nasuha sendit man mati, mudah-mudah tekitan kelebot li dalam sagawe ruan ibadah, mudah-mudah tekitan ringan langkah lumbar nuntut ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'aulillahi lahumul Fatihah.